सांग्रंसल तेलियामुरा शारदामयी विद्यापीठ रोंनग खरक थामथि रोंसोंनाय जोग्रगनि याग मागनां बाइसाइकेल बागमुंनि पान्दा संसाजाखा बागैनायंगै मानजागैखा हास्ते विधानसभानि खुफां आमसिनि एमएलए जो कल्याणी साहाराय बनकारि बतंग तेलियामुरा बर परिषदनि चेयरमैन रूपक सरकार रोंनगनि रोंफ्रोंनाय जोग दैतंबाय रोंस्रोंनाय रगनि मफा संग्रग सांग्रंसल जतनि मानजाक मुंबाय रोंसोंनाय जोग्रगनि याग बाइसाइकेलनि चाबि तै डकुमेन्ट्स रग याफरी रजाखा अशालो कक नारना थांगै एमएलए कल्याणी साहाराय साका हास्ते हापां रोंबाय बोरै रगनो कबुल रिबुई सकांगै तलांनानि बागै खलाय तंगो सामु सकांगनि जराबो एसटी एससी बीपीएल नुखुंनि बोरै बोसोरक बाइसाइकेल मानमानि याबा ताबुकनि हास्ते हापां रेमचुकु निसिमि रोंस्रोंनाय जोग्रगनि यागो बाइसाइकेल बागै तंगो रोंस्रोंनाय जोग्रग ड्रप आउट खलायातै हाकचलो तंगैबो फाइमानना तैखे हास्ते हापां अ काहाम वानसुकमुंनो वानसुगै रिवै तंगो मागनां बाइसाइकेल रोंस्रोंमुंगो मुंसा केबेंमुं फायातै आबोनो अंखा नाहारमुं हास्ते हापांनि हनै कक नारखा एमएलए जो कल्याणी साहाराय প্রোগ্রাম ছিল এবং আছে আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না সরকারের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক যে মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে সরকার কতটা আন্তরিক এবং সচেতন সরকার বর্তমান সরকার এই মেয়েদের স্কুলের বিভিন্ন ক্লাসের মেয়েদের কিংবা কলেজের মেয়েদের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ অবৈতনিক অর্থাৎ পড়াশোনা করতে কোনো টাকা পয়সা খরচ লাগবে না ফিস লাগবে না সেটা সম্পূর্ণ করে দিয়েছে মেয়েদের বাইসাইকেল আগে যেটা ছিল এসটি এসসি এবং যারা বিপিএল পরিবার অর্থাৎ আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মেয়েদেরকে শুধু সাইকেল দেওয়া হতো বর্তমান সরকার প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি যিনি মুখ্যমন্ত্রী এবং বিদ্যালয় দপ্তরের এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের যিনি মাননীয় মন্ত্রী তিনি ঘোষণা করেছেন যে সব অংশের মেয়েদের জন্য এখানে এসটি আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া নেই ক্লাস 9 থেকে পড়ুয়া মেয়েদেরকে বাইসাইকেল দেওয়া যাতে মেয়েরা স্কুলে রেগুলার আসতে পারে ড্রপ আউট না হয় দূরত্ব যেন কোনো বাধা না হয় সময় যেন কম লাগে যাতায়াতে এই সুবিধাটা করার জন্য রাজ্য সরকার এমন একটা মহতি উদ্যোগ নিয়েছে এবং তোমরা জানো যে আজকে এই সরকার 33% রিজার্ভেশন মহিলাদের ক্ষেত্রে চাকরি হোক এবং যে কোনো বিষয়ে বিভিন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার লোকসভা বিধানসভা এবং পৌর নিগম পৌর পরিষদে এগুলো তো ছিলই ত্রিস্তর পঞ্চায়েতও ছিল এখন রাজ্য বিধানসভা এবং লোকসভায় 33% মহিলা রিজার্ভেশনের কথা সরকার ঘোষণা করেছে। इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।